Treba će mi 3 jaja. I sada ćemo jaja umutiti. Dodat ću 200 ml jogurta. Dodajem 150 ml ulja. I sve ćemo ovo promešati. Dodajem suve sastojke, 200 g belog pšeničnog brašna, 150 g kukuruznog brašna, 1 supenu kašiku praška za pecivo, dodat ću kašičicu soli i sve ćemo to promešati i sjediniti. Sve lepo umutite i sjedinite da testo nema grudvice. Sada ću usitniti 200 g feta sira. Ovako sa viljuškom izmrviti. I ovako usitnjen sir dodajem u smesu. I sve ćemo ovo promešati i lepo sjediniti. I kada smo ovako lepo sve sjedinili, sada će mi trebati kalup za mafine. Sada ću kalup premazdati sa uljem i za to vreme uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. I sad ovako pripremljenu smesu uzmemo i napunimo kalupe. I tako punimo sve redom. I punimo i posljednji kalup. I odozgo pospite sa malo susama. I ovako pripremljeno nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku 30 minuta. I evo nakon 30 minuta trojice su gotove pa ćemo ih poslužiti. I evo pogledajte kako izgledaju naši mafini, kako se lako vade iz kalupa, mirisni, mekani, sočni, jedno veoma brzo, jeftino i ekonomično jelo. Poslužite ovako uz jogurt ili uz kiselo mleko i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!